Hajar aja. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Gimana? Lurus aja. Kan kosong. Kosong. Aman-aman. And if I say it enough, it gets ingrained in my head. Aduh, di depan aja. Ambil kiri. Jatuh dengan tulisannya apa dulu dari dulu. Tengah-tengah. Kanan. Anjir lu bro, ini kali sekali. Ada juga ini. Terbalik ya. Ini nggak putar balik nih. Videonya film. Aduh, tunjukkan. Intinya nggak ada SIKM, kita udah ngajuin tapi Tuh, yang paling kiri bisa tuh, Avanza tuh. Avanza putih tuh. iya harusnya paling kiri tadi Mir. Tuh. Tuh lolos kan paling kiri kan? Lu gua tadi mau ke kiri, lu bilang kanan. Apaan lagi tolnya habis ya. Mundur. Insya Allah kalau B aman mas. Apa kemarin Kan malam? pakai wear pakai, men, pakai baju kerja ya. Baru gitu Pak, keringetan Pak, baru dibuka. Pulang kerja. Mundur. Ada mobil di belakang. Banyak banget, udah numpuk. Apa biar pindah jalur. Nah, terus kiri tadi ya. Terus Mir, aduh, kiri lancar jaya. Wow, apalagi ngambilnya yang dari sana tadi. Iya. Di sana ya? Iya enggak, pintu yang sana tadi. Pintu yang sana kemana itu keluarnya? Yang tadi sebelah sana. Itu kan pas lolos awal kan? masuk dari Cikupa. Awal dari Cikupa. Jadi di pintu tol awal berarti ada. Oh. Udah ada pemeriksaan makanya dia lolos. Ini tadi yang masuk sini ada. Ini tok ini. Iya. Tapi kan depan ada kan? Ada polisi. Tapi lolos semua kayak. Ya, bismillah. Kalau orang baik mah Iyalah. penting jujur, amanah. Masalah balik lagi, bilangin aja ke Pak itu ke Ya elah habis duit. Top up sama yang di situ lah. Bisa pinjam. dia bisa pinjem, ntar yang belakangnya nggak bisa keluar. Iya. Nah, pindah jalur aja Mir. Nggak bisa di belakang. Hazard. Ya, Tol saya rusak, bisa pinjam kartu lenornya, Nanti nggak bisa Nggak keluar bisa kita. nanti saya ganti. kalau kita kan dari ini nggak bisa keluar nantinya. Satu kartu. Bisa keluar. Satu kartu doang soalnya. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Mundur aja udah. Susah dia. Udah, biarin aja dah. Mas. Hah? Biarin.
What does perfect even mean? Ya bre, polisinya ngadepnya ke sono semua bre. Alhamdulillah dia nggak diperiksa, cuman berhenti doang kayaknya. Ini sih nggak kelihatan mudik. Mereka juga ditaruh-taruh. Motornya nggak keluar be. Minta bantuan lah. Udahlah. Pak. Waduh. Hajar. Hajar. Pak. Udah hajar, boleh hajar. Pak. Anjir. Makan tuh SIKM. Tuh, kalau gua ambil paling kiri, yang diperiksa paling kiri. Aduh. Deg-deg ser. Ya, dia gara-gara lama ngetep tadi, jadi pindah semua ke sebelah kanan. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained